हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रिएक्शन। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, इस वीडियो का टाइटल है कि कुरान एक जगह कहता है कि इंसान मिट्टी से बना है, वहीं दूसरी जगह कहता है कुछ और। एक सवाल जो एक शख्स के ज़हन में उठता है और वो डॉक्टर जाकिर नायक से ये सवाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब इसका जवाब क्या देते हैं और क्या है इसकी सच्चाई, कुरान में क्या है इसकी हकीकत। इस वीडियो को तैयार किया है हम कदम चैनल और उनकी पूरी टीम ने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक एक जगह वाज़ो नसीहत में मशगूल थे जहां उन्होंने साइंस और इस्लाम पर लेक्चर दिया। जब उसके बाद उन्होंने सवाल और जवाब का सेशन शुरू किया तो उनसे निहायत अनोखे सवालात किए गए जो सुनने में तो बहुत ही सादा लग रहे थे, मगर जब डॉक्टर जाकिर नाइक इन मौज़ूआत का अहाता करने लगे तो पता चला कि उनके पीछे कितनी हिकमत पोशीदा है। नाज़रीन, जावेद नामी एक शख्स ने सवाल किया कि कुरान में एक जगह लिखा है कि इंसान नुत्फे से बना, यानी उसे कतरे से जो जमा के बाद मर्द के उज़्व से खारिज होता है, और ये बात आज की साइंस से भी साबित शुदा है कि इंसान उस नुत्फे से बना है। मगर वहीं दूसरी जानिब कुरान में ये भी लिखा है कि इंसान मिट्टी से बना है। तो क्या ये दोनों बातें एक दूसरे से मुतसादिम नहीं हैं? My name is Javed and I'm a student. I would like to ask a question. At one place, the Holy Quran states that man is created from sperm, which is inconsistent with modern science. But at another place, it also states that man is made from dust. Now, isn't the Holy Quran contradicting itself, or is it consistent with modern science? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में इस शख्स को कुरान पाक की आयत का तर्जुमा पढ़कर सुनाया और बताया कि सूरह क़यामह में इरशाद फरमाया गया है कि वो टपकती मनी की एक बूंद न था, फिर वो लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने उससे बनाकर ठीक किया, फिर उसने मर्द और औरत का जोड़ा बनाया। और सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें दोबारा जिंदा होने में शक है तो हमने तुम्हें मट्टी से, फिर कतरे से, फिर जमे हुए खून से और फिर नक्शा बनी हुई से पैदा किया ताकि हम तुम्हारे सामने जाहिर कर दें, और हम रहम में जिसको चाहते हैं एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए ठहराते हैं। ये आयत पढ़कर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि आज की साइंस हमें बताती है कि इंसानी जिस्म में जो भी मुरक्कबात पाए जाते हैं वो कम या ज्यादा तादाद में मिट्टी में मौजूद हैं। तो ये आयत कि इंसान मिट्टी से बना है साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने कुरानी आयत में तजाद की बात की, तो आपको बता दूं कि दो चीज़ों में तसादुम या फ़र्क तब होता है जब दोनों बातें एक दूसरे से इख्तलाफ करती हों। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए कि इंसान मिट्टी से बना है और फिर कहा जाए कि इंसान मिट्टी से नहीं बना, या फिर कहा जाए कि इंसान मनी के ख़तरे से वजूद में आया और दूसरी जगह कहा जाए कि इंसान मनी के ख़तरे से वजूद में नहीं आया, अगर इस तरह से देखें तो कुरान में सूरह फुरकान में तो ये भी लिखा है कि और वही है जिसने पानी से एक बशर को पैदा किया। तो इस तरह अगर आपकी बात मान ली जाए तो तीन जगह तसादुम ना हुआ। हालांकि साइंस आज ये साबित कर चुकी है कि इंसान पानी से नहीं बल्कि मनी के कतरे, मिट्टी और पानी से बना है। ये ऐसा ही है कि मैं कहूँ कि चाय बनाने के लिए पानी इस्तेमाल होता है, फिर दूसरे मौके पर कहूँ कि चाय बनाने के लिए चीनी इस्तेमाल होती है, और फिर तीसरे मौके पर कहूँ कि चाय बनाने के लिए दूध इस्तेमाल होता है। तो ये मेरी तीनों बातों में तजाद नहीं है, बल्कि ये तीनों चीज़ें चाय बनाने में इस्तेमाल होती हैं। जब कुरान कहता है कि इंसान मनी के कतरे यानी कि मिट्टी और पानी से बना है, तो ये तसादुम नहीं है, बल्कि ये कि इंसान के अंदर मौजूद एक से ज़्यादा खुसूसियात को बयान करता है। So there is no contradiction when the Quran says human being is created from sperm and dust and water. It is actually contradistinction. What is the meaning of contradistinction? Contradistinction means speaking two or more things about a subject which are not conflicting with each other. For example, if I say that this man is honest, he is kind and loving, it is contradistinction. But if I say this man is always a liar and a truthful person, then it's contradiction, because both are opposing. If it's not opposing, it's called as contradistinction.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے متضاد اور مشترک دونوں باتوں کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ شخص جو میرے سامنے بیٹھا ہے کہ سچا، قابل بھروسہ مند اور رحم دل ہے تو یہ اس شخص کی خصوصیات ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف اگر میں کہوں کہ یہ شخص بہت زیادہ سچا اور بہت زیادہ جھوٹا ہے تو اب میرے بیان میں اور ایک اختلاف اور متصادم بیان ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متصادم جملے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے دلائل سن کر ہال میں موجود سب ناظرین تالیاں بجانے لگے۔ دوستو، اس کے بعد ایک لڑکی مائک پر آئی جس نے اپنا نام فریدہ بتایا۔ اس لڑکی نے بھی اس سے کچھ ملتا جلتا ہی سوال کیا اور پوچھا کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے، کیا سائنس اس بات سے اتفاق کرتی ہے؟ Quran says Allah is the creator of the human being. Does science agree with it? دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو بتایا کہ سورہ مومنون میں لکھا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جہاں تک سائنس کے اس سے اتفاق کا تعلق ہے، اگر سائنس اس چیز پر یقین کرتی ہے یا نہیں تو اس کے جواب میں سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا ہے، اور وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربی زبان میں اور قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خالق استعمال کیا گیا وہ خلقہ سے نکلا ہے، اور عربی میں خلقہ کے 4 مطلب بنتے ہیں۔ پہلا مطلب ہے کسی بھی چیز کو بغیر کسی اور چیز کے بنانا، یعنی جس چیز سے آپ نے فون کو بنایا اس کے لیے پلاسٹک، لوہا، پیتل، تانبا وغیرہ بھی آپ نے خود ہی پیدا کیا، کہیں اور سے نہیں لیا۔ اور یہ والا مطلب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ وہی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ کسی چیز کی مدد لے کر کسی چیز کو بنانا، یہ انسان بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لفظ خلقہ کے 2 مرکزی معنی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انسان کسی دوسرے انسان کو پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا جیسے انسان مرتا اسی طرح کا ایک اور انسان بنا لیا جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدائش اور موت کا ذمہ خود لیا۔ انسان تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتا، انسان تو اپنے وہ عضو بھی نہیں بنا سکتا جو پیدائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ انسان کے بالز اور عورت کی اووری انسان کی پیدائش کے لیے ذمہ دار ہیں تو آپ کو پھر یہ اصول اپنے آباء و اجداد پر بھی لاگو کرنا ہوں گے۔ سوچیں کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ اور پھر ان کے ماں باپ اور دادا دادی، نانا نانی، اور ہوتے ہوتے آپ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ جس بھی طرح سے سوچیں یا جو بھی سرا پکڑیں، جو بھی جواب آئے گا وہ لازمی اللہ تعالیٰ تک جائے گا۔ اگر آپ سورہ واقعہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ بھلا دیکھو جو تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم اسے پیدا کرتے ہیں؟ یہاں مراد یہ ہے کہ جو منی مرد کے عضو سے جمع کے بعد خارج ہوتی ہے اسے کیا انسان خود بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ Because if you say that the testes, the uterus, etc. are the cause, then you have to include your ancestors, their reproductive system, their ancestors, all are responsible. So the answer is negative. Quran poses the next question in Surah Waqia, chapter 56, verse number 58 and 59, that do you not look at the sperm you have emitted? Were you the creator or we the creator? And but natural, all these questions that Quran poses, the answer is negative. Some people can say it's by chance. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان بائی چانس پیدا ہو گیا، تو آئیں اب سائنسی طور پر دیکھتے ہیں کہ کیا انسان اتفاق سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ انسان سیلز کا مجموعہ ہے، اور ایک سیل کی بناوٹ میں پروٹین مالیکیولز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایک پروٹین مالیکیول آکسیجن، ہائیڈروجن، سلفر، نائٹروجن اور کاربن پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہزاروں ایٹمز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایٹم کو بننے کے لیے یعنی 5 اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا تذکرہ ہم اوپر کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سائنسدانوں کے مطابق دنیا میں 92 کیمیکلز ہیں، اور آکسیجن، ہائیڈروجن، سلفر، نائٹروجن اور کاربن انہی میں سے 5 ہیں جو مل کر ایک مولیکیول بناتے ہیں، اور اس چیز کا چانس ہے کہ یہی 5 مولیکیول مل کر ایک ایٹم بنائیں گے، دوسرا کوئی ایٹم ان کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اس کا حساب کتاب فرینک کیلین نے لگایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ 92 میں سے ان 5 مولیکیولز کے ملنے کا چانس اتنا کم ہے کہ 0.0 کے بعد 157 مرتبہ 0 لگائیں اور پھر 1 لگائیں۔ There are tens of thousands of atoms which make one protein molecule.
and there are approximately 92 free elements. The chances that out of these 92, the 5 will form an atom, and these atoms will form tens and thousands of atoms to form one protein molecule was calculated by Frank Alien. And he said the chances are 1 in 10 raised to 160. So when the calculation was made, 1 in 10 raised to 160, it means 0.00000 157 zeros, then 1. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक और रिसर्चर चार्ल्स गाय के नाम से था, उसने भी रिसर्च की थी कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने में कितने एटम लगेंगे और वो कितनी जगह घेरेंगे। तो उसने नतीजा निकाला कि प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने में एटम से भरी हो तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, और एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 10 दिन 263 साल लग सकते हैं। और ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अरबों मॉलिक्यूल मिलकर एक सेल बनाते हैं, और इंसानी जिस्म में अनगिनत सेल्स होते हैं जो मुर्दा भी होते रहते हैं और नए भी बनते रहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें 6 अरब सेल्स होते हैं, और तसव्वुर करें कि 6 अरब सेल बनने में कितने खरब साल लगते होंगे। मगर आज दुनिया में लाखों खवातीन रोजाना हामला होती हैं और सिर्फ 9 महीने में बच्चा पेट में तैयार हो जाता है। तो अगर साइंस की बात करें तो फिर तो एक बच्चा पैदा होने में ही और बहुत सारे साल लग जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि इंसानों की पैदाइश कभी भी बाय चांस नहीं हो सकती, लाजमी तौर पर इसके पीछे ऐसी जहानत है जिस तक इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। इसीलिए मैंने कहा था कि आज की साइंस खुदा को हज़फ नहीं करती बल्कि खुदा के मॉडल्स को हज़फ करती है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर अपनी राय का इजहार कीजिए। जैसा कि हमने देखा कि इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया और ये समझाया कि इंसान कैसे बना है। बेशक इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया, क्योंकि एक सेल्स को बनाने के लिए कई साल, कई खरब साल लग जाएंगे। तो इंसान इतने बनाने के लिए, जो दुनिया में हर दिन कितने इंसान पैदा हो रहे हैं, इसको बनाने के लिए अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं पैदा कर दे तो कितने कितने अरबों खरबों साल लग जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब की उम्र में और बरकत दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें सेहत व आफियत से रखे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।